नाथ भगवान की जय, जगदम्बे मातोश्री की जय, श्री रामराव महाराज की जय, जय जग जननी अगजवानी प्रभु हमार प्रकाश सकाराम जाधव जयती रात भर नामदान वेगो अब समाजे रीति प्राणा अब थोड़ा वेळ अन्नदान वेवाळू छे वाह वाह परब्रह्म परमेश्वरा तरसम जीवात्मा हेवळ छे हां ए त्रिकाल शांति दे हां हां कोणी क करताळे न मातृदेव भव पितृदेव भव हां कारण की याडी बाप देवता भी छे आणि आपला गुरु भी छे छ छ करताने केड छे हां आ याडी न बाप देवा जगे बाय करो घर भगवान याडी धाम भागे मा ओला तो कोरे जवान हो याडी धाम भागे मा ओला तो कोरे जवान याडी न बाबा देवा जगे मा करो रे भगवान चारी धाम भागे मा ओला तो कोरे जवान हो हा हा करर देवा देवा तम केला करे तो खरे देव याडी न मारे ओ जल मते दाने दुनिया बताए सागरा बबे मोद मा हे दरादी जल में लाए हे बादल जो ये सारा यारी नाम पागे वा ओला तो गोरे जवान हो यारी नाम पागे वा ओला तो गोरे जवान देवा देवा तम के न करे दो करे देवा याडी न बाप जन्म देता नहीं वो दुनिया बताए वावा तागड़ा में नहीं मोज माप हाँ कारण की एकदम धरती मोजन काना गया हाँ पर वो तागड़ा रे माए मोज माप पे थी वही नहीं कोनी बात हाँ कारण तो ना न माना जन्मा देवा तारा न माना वो यारी ये बिया बोले बोले माँ भूखा लगी तो दूध पराई न बनाई ये थोड़ी रमाई से न सवारी वो थोड़ी रमाई से सवारी नामे तो बुलगा चाई धाम पागे वा ओला तो गोरे जवान हो चाई धाम पागे वा ओला तो गोरे जवान जल में ना होगे भाई जना रोए लगे हाँ बोल करे बाबाराव हाँ हाँ बाबाराव लिंबारा ढोल बोरमळी एनु सामती 51 रुपया धन्यवाद जना यारी केला जो जो दिवसात महाराजांनी बनाला हाँ काही दूध मध भारताने दिए हाँ
अरे समजो कोणी जणा कडे पण लिधी हा बा झोळी में हलाय आने देते घेते गाई हा करता येते आज कच वा. हरी न बाबा देवाद गे झालो गाय भरवा चारी धाम देवा बोला गो रे जवान हो चारी धाम देवा बोला गो रे जवान प्रेम रे दानी न प्रेम दिलो दिलो बोला सर्व आत्मा दुख दया तो और आवडी कति से हरिया दराधी मानन लीजो वजलो लिनसार चारी धाम पागेवा थोड़ा गो गोरे जवान हो चारी धाम पागेवा थोड़ा गो गोरे जवान याडी बाबेर सेवा हा हात पग दाबताना डेकोरेशन मत करो वा 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 फक्त सेवा जर किती धाडेर माई हा प्रत्येक हमार बलदेव्या हा हमें गेले ते जो राहिल्या त्या आठवणी कारण की हमें आठवण जगी वर्षिक सेवा 16 साल सेवा की शाबास ओढकच मनकी आहे हा कोणी बा हा पचे वो शिव का मंदिर पुकारे एक दफे करता माप हा किसका आत्मा दुखाए सबसे बड़ा बाप वा 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 यानी बाप आत्मा दुखणं वे चला हा कधी जर गेलो याडी मग जारो छु प्रेमेदी बोलले छाय हा वा कोणी बा और आनंद वाढ जावा आपण पाठी खाते वा वा याडी मारसुम मग दिकोळ खाल्लाय बापू मारसुम दिकोळ खाल्लाय हा. आनंद वाढ जावा कोणी पुंडली घेरो इतिहास देखो मानव आलम तनयान ओ याडी बबेरे सेवा कर तू विठ्ठल आयो भगवान जिमती जरा बिटा भेगायो वो बहु वो गिदो भगवान चारी धाम भागेवा थोड़ा गो गोरे जवान हो चारी धाम भागेवा थोड़ा गो गोरे जवान ये पुतली घेरो इतिहास देखो मालम आलम धन्याला वाह भाई बोल गरीब बेरे सेवा कर तू विठ्ठल आयो भगवान जिमत जना बिटा भेटायो वो बहु वो गिदो भगवान चारी धाम भागेवा थोड़ा गो गोरे जवान हो चारी धाम भागेवा थोड़ा गो गोरे जवान असेच राहते कारण की या बाबी शवात दुःख मत दो आता मा टाइम महत्वाचा टाइम आहे वेळ इच्छा बात बंद करू दो ते शब्द जय शिवालाल जय शिवालाल जय शिवालाल हा लक्ष्मण महाराज वाघजाळी गोरनंतर गजानन महाराज गोरवा तयारी रेजा एक बाळाचं